তখন পড়লো যে ধরা আরে 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 রাত জমানো বিজেপিতে আসো খুল্লা খুল্লা আরে 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 রাত জমানো বিজেপিতে আসো খুল্লা লাল গোলাপি লাল লালি অনেক বেড়াতো মর্যাদা লুটা ফুটা অনেক খাইয়াছো আরে 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 রাত জমানো বিজেপিতে আসো আরে 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 রাত জমানো বিজেপিতে আসো লাস্ট কংগ্রেস যারা সিপিএম যারা দল করতেছ এসব দল সাইরা এখন বিজেপি হসো ভারত মাতা কি লাল গোলাপি লাল লালি অনেক আসো লাল গোলাপি লাল লালি অনেক আসো অনেক আসো সবাই মিলে আজকে এই সুন্দর যোগদান সবার জন্য একটা জোরে করতালি দেব সবাই মিলে মন্ত্রী দাবক চিনি ত্রিপুরা সামনে বাগাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি এক্স এমপি চিনি এক্স এমপি যেভাবে মাঠে ময়দানে লড়াই খাইতো কেমন বাগাই যাতে চিনি ত্রিপুরা শরণে সঠিকভাবে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট না বাগাই চিনি ত্রিপুরা সাহামক্রাই মন্ত্রী সাউথ থেকে নর্থ থেকে লংট্রাই থেকে রমই যত জায়গা খাঁচি দিত তেমন বাগাই যারা ওরা আনে মা বোন দং নাই ধরনের সঠিকভাবে উন্নয়ন বাগাই বসুক ধরনের বাগাই আগৈ সামুখাই মানখাই চিনি এক্স এমপি যদি আসুক আগৈ সামুখাই মানখাই সিং ময়দানে তং সিং মাগালাক দা মারে মারো সারি যতন মারে নর যদি পাল খাই মন্ত্রী চিনি এক্স এমপি ভারতীয় আবার শাসনিয়া শোষণ খাই দङ ত্রিপুরা সারণতে শোষণ ও শোষণনি মুক্তি না বাগৈ চিনি বাগৈ ইতিহাস যে আগামী দিন চিনি মা বৈন ময়দান অংখরকা বুসাঙ্গ গামছা খাওয়াই অংখরকা 2026 ও খুমলুঙ বিজেপি সরকার সুনামইন নরক যতন নগমা কিপিল নাই গরে গসি ভাই গরে গসি অনসিনি ত্রিপুরা লাল গোলাপি লাল লালি অনেক খাইয়াছো মানুষ টাকা লুটা ফুটা অনেক খাইয়াছো লাল গোলাপি লাল লালি অনেক খাইয়াছো মানুষ টাকা রাজ্যের জনগণ বিজেপিতে আসো খুল্লা খুল্লা কংগ্রেস যারা সিপিএম যারা দল করতেছ এসব দল সাইরা এখন বিজেপি হসো ভারত মাতা কি
আসো লাল গোলাপি লাল লালি অনেক কইরাছো মানুষ আসো লাল লাল গোলাপি লাল লালি অনেক কইরাছো মানুষ টাকা ভিটা ভিটা অনেক খাই আসো বলে ভারত মাতা শরীর সনসন আমি একটা কথা বলতে চাই একটু সবাই সবাই যেনি বকরে বল টুপির যায় তোমার কাছে যাবো না ভাই সিনে মুখ্যমন্ত্রী ফাঁকা দেয় যত পাল খাইয়া তোমার খাইয়া না খাই সিনে টুপিরা সে মুখ্যমন্ত্রী না হাকে সম্বোধন খাই নাই সিনে প্রদেশ সভাপতি সম্বোধন খাই নাই পাল খায় সবাই উপরে উঠো সবাই সবাই মিলে বলো ভারত মাতা কে বিজেপি বিজেপি বন্দে নরেন্দ্র মোদি নিতিন নবীনজি ডক্টর মানিক শাহ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি সবাই মিলে আগামী দিনে পড়লো যে খরা আরে 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 রাত জমক বিজেপিতে আসো খুল্লা খুল্লা আরে 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 রাত জমক বিজেপিতে আসো খুল্লা লাল গোলাপি লাল লালি অনেক কইরাছো মানুষ টাকা লুটা ফুটা অনেক খাইয়াছো আরে 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 রাত জমক বিজেপিতে আসো আরে 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 রাত জমক বিজেপিতে আসো লাস্ট লাইন তারপর জনসভার ভাষণ শুরু হয়ে যাবে খাবানে তাকটাই বকক সং খমলং আমসাই বেলাইনে কलै थांखा हादले दफङै थांखा खमलং আমসাই বিজেপি नि तिने जॉइनिंग प्रोग्राम आबनो कारी बाहायनो बिजेपि नि पार्टी ऑफिस तिने ओपनिंग खायने आबनो रोगसावैनो तिने बिजेपि नि नेता कत कतर मन्त्री होनजाकनाय बिजेपि नि पदमानजा कत कतरनो तिने मोसालायजाक स्टेज शो बेलाय टंथ खलायै ब्रकनि प्रोग्राम चेङै दङ नरक नगै माखना सार बाहायनो फायजाक सुसल गोबांबा लोकरकनो सुबानाय सालब्रम ब्रमनो लोकरकनि सामो तंनाय बरक रकनो सुबानाय सार मुजि आंबो बायकिसा कक सालायनाय द सार सायखनाग्रा दे तिने प्रोग्राम हामबाय तिनी जरा निउज चैनल न जोंबो तिनी हायनो तिनी जे 8 तारिखनि फेब्रुवारिनि सालो तिनी जे खुमुलंनि बिजेपिनि पार्टी अफिस अम तागारजला मण्डल बिसे खबजाक अ जागा तिनी योगदान सभा अ जे योगदान सभाव तिनी हाजारनि साय साका भोटार अ जागा जयनिं खायनाय आबोनि बागै जों नायसिंलायजाक तिनी हास्तानि तिनी सीएम सार फाइ दङ ताइ अ जागा सिर फाइ सकबायजाक सिनर जे त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री सार विकास ताइ बिपिन सार ताइ गोबां मार मन्डल प्रेसिडेन्ट फाइ सकबायजाक आबो हाइकेन जोंबो सिनि जे 17 नं पेक जलानि इंगै शत बरक हाजारनिसै साका बरक फाइनाय अ जागा जों तिनि अ पार्टिसिपेट खायनाय योगदान सभाव फाइनाय जों अ जागाव मोसारांना बागै फाइलायजाक तिनि त्रिपुरा मन्त्री न कारै एक्स एमपि न रमै गोबां मा नेता कटर बिजेपि नि त्रिपुरा नेता तांगै तिनि आसु मोसालायका टंथकलायका तिनि न हाय नरकनि जे प्रोग्राम जे जागा थाङो नुगियाखौ तिनि तांगै आसु स्पेसियल अंखा आव अबनो आं सानाने मुसुंमाने नरक नुगु मांखाना सिनो अ जागाव अमतो सुदो जास कायसा 17 नं पेक जला ताइ अर तागार जला ताइ मानदाय कन्डिशन बरक सिमिसिको अ जागावनो तिनि बरक गोबां मा फाइलायनाय जेबाबे बरकनि तुइ जुवार समुद्र जुवारं माने अबनो नुगै केबनि बुखाना रमायना रं मालायलिया जतन से हार से थगलायलिया नासिगिसि मालायलिया कायसाते कायसानो मुनिलाय माने ताइ कायसाते कायसानि जे खुशी नर नुगमानाय अ जागा जतन जों खुशी लायजाक जे 2026 सिनि बिजेपि 28 टा जे सीट 28 टा तुइ फाइलायनाय जतन निश्चित लायजाक खातम लायजाक हामबाय
Engga noro khanai mangkana 1000 ni slaibo upor tini o jaga joining khainai tini BJP ni bwkhaktai khumulung ni je omahai joining gathering khaimani belai tongthlaijak brok ni mukhango sing nasigei naikangka asuk news ti saman sungnugya tini hingka brok ni mukhango munijak gobang nokha buskang ADC election phaimani sikangno tabuk BJP ni rong taisa borok ni support nukmani mari difference ngai phaikya election phain sikangno tangai asuk omahai kai norok ni সংগঠন আগে তো जों চেহার বুকস রমং সিনগো তাবো খংকা রিনানি চেহার সে কুলরি মালাই কলর সিমালিয়া আমনো আমনো হাকসানাই নরক নুকমাননাই তিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্য হাস্টেনি বরক অম চিনি ঘুমুলুং যে 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 কার্যালয় তার মানে চিনি অম অ জাগানি চিনি যে ঘুমুলুং নি যে হাই জাগাও অমা হাকে যে বরক ফাইলাইনি বাগै খাতং লাইজাক जों জাগা सोरै मालिया गारिनि गारि जेबाबे जों जे बुकिं खालामनानै गारिनि जे मते जों बरक गारि रिमालिया तेबो बरक फाइनानि दंमानि ताइ आबोनि बागै अ जागा जे 2000 निसाय बिसि शेर रजाक जों आबोनो जागा रिमालिया नरक नुगमानाय अ जागा बाक्सा बासालायमांसो दंलायसु अबोनि बागै सानाय बुसकां एडिसि निर्वाचन बीजेपी सरकारनो फाइनाय त्रिपुरा मथाय खाइनाय करिखा सीपीएम खाइनाय करिखा कांग्रेस खाइनाय करिखा अबोनो सिनि कायसा नाहारमुं बीजेपी सरकार छाड़ा बा बीजेपी पार्टी छाड़ा जोंनि त्रिपुरा सरताय केबो मोथाङै माया अमो जों जतन साइमांखा जोंनि दाखुकताय बुखुक जतन खातंलायजाक नर नुगै माने नरना 28 माने 28 नों थाना 28 नि जागा जों 28 ता सरकार तुबैनो अ बीजेपी सरकार 2600 एडिसि निर्वाचन जों सरकार गठन खाय नरकनि अंक बल तंगलाक आसा खायु तंगलाक बेले बेले हामबायसा हामबाय नाय तंगे जरानिनियो जे मानसा आं नरकनो फुनंनाय